Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Janel, anak, rumuarak laang biitwan. Nagbati ka dito'y balay. Sa dino nga minti papanan nyo, nanang. Inak nga rod iti tersena ni bakla. Ay, bati nakmanin ngagmaymay sa dito'y balay, nanang? Ay, nawaw! Saan kan nga ubeng? Kabaw lamon ti bagay. Sa maysa, di dala ang butayan ni bakla ti papanak. Anya nga minti aramidom ijay, nanang. Adda nga rod na patag pagsaritaan may kun ni bakla nawatam. Day talag marmarites mo tentin into naram, nanang. Nay, sumardeng kasi ka, Janel? Saan ka marites, anya? Naimbang, tanakaumay ka, Mari Rosa. Hello? Ayun, amare. Umayak manen agis tambay dito'y tirsenam. I got one, no problem. Ay, un kayam. Nadamog mo ka day, tinapasamak iti anak ni Ikang dita kabangibang a barangay. Ay, saan pa'y? Apay, agan ano aya? Ay naapaw, nakitaray kanumot iti nubyo na. Ay, na wow! Ay, nagtured man. Ay, wala. Sungaraw, naturad. Sa paisan nga, amo dagiti dadakkel na no, asino ka dagiti nubyo natin, nakitarayan na. Di kaya't mo asawen? Ado tinobyo ta anak ni Ika? Ay, sos! Naalala, maray. Ay na. No makapagsaumat na dyan nga Ikang idi, ang kunamlan asino a perfecto. True! Ano ngayon? Rosa! Ada ka dita! Ay, Ay! anya ti masapul yu, lolo? Day! Ay, umay ko man ito dati basit anatang ken prutas, apawk. Ay, nagbunga gayam man ti imula yu anatang iti arubayan yu, lolo. Ay, una pawk. Di ni mo't kabalan asida en tanaga daw. Ay, aguray ka. Ninanang mau, ayan na. Kaslawan bait. Ay, napan iti tersena ti kumari na abakla. Ay. Ada ka no tinapatag a pagsaritaan da, lolo. Nay, awan mo't ijay itay lima basak. Amangan no adadamot iti uneg, lolo. Ay, nawaw. Kastalatan, ti aramiden na. Imbis nga agsapol iti pagtrabahuan na. Ay, day ta ka agmarmaritis tin into na rin nan. Diyak man amu kun ni nanang, lolo. Da kayo man ti mang bagbagakin ko, ana. Amangan no da kayo mo't tidinggan na. Malala. Bagbaga akto ti inam, apaw. Ay nawaw, mangmangag mo day ta, balakay. Nagpiksa man ang ti katawadan ninyo, kinimanang Rosa. Ay, pasensya kan, Grace, bakit? Awan mo't nga minti deng kinimanang Rosa. Uray ni tatang. Kalabanan na no kasta bagbaganda. Imbis ang makitanggan, day takit din makimarmaritis ti aramiden na. Naimbag tadait ited a sustento ti ama ni Janel. Kasanulaan no maibos day jay. Pangalaan da nga ta iti kananda. Makaamumutan ni Manang Rosa. Idi pay lang nga ibagbagak nga agapla iti pagtrap-trabahuak ngam di namot kayat. Ay, nawaw. Dayjay pa iti ko na mag-Grace. Sadot at talaga dayjay ang manang ko.
rabi mo, gaya mo, Mare. Ala, agawid ako na. Oy, mangan tapay mat, mare. Ay na, saanan, Mare. Amangan ki di no karkaro, amarabiana. Kat masabat ko dagiti tanod nga grunrunda ita. Okay. Inton bigat tumanan, mare. Nawun, Mare. Ala, inako lang. Ay, wait. Wait a minute. Abay kaday. Ada ka di pagsilaw mo? Ay nawaw, Mare. Napigsa dagiti matak. Kabailak ang makita ti dalan ko, oray na singot, Mare. Ay, o ala. Ikang ka iti battery ta alimunan. Ta pumigpig sapay dagiti matam. Ay nawaw! Sana ba ti rate itod mo? Bumbilya? Ha? Manang Rosa? Ay, Wal. Nakon kay. Si kaday ta. Apay, sa dino tinagapon? Nagapuak man di tayan ni bakla ako, Marek. Ay, nagmarmarites kay manan iso na rabyan ka. Ah, Sapay awan plus light mo ko nagsipnget. di nakpakadanagan, Val. Makitak pa'y mo ti dalan ko. Ay nawaw. Napigsama gayam ti matam. No aggapo ka iti pagchichismisan nyo. Oy, tapno ibagakin ka. Sipud pa'y ide, napigsalat tati matak, Val. Napigsama dagiti lapayag ko. Oh. Uray tengat rabi ay, makaawid aklata. Uray awan ti silaw ko, naawata. Apay akas na tilang ang mga nagawid, balakay. Masurunak ka ni Manang Rosa. Bakit? Apay manan ni Manang Rosa aya. Nasabat ko iti dala na. Narabyan ang nakimarmarites. Ay una yan day taakabsat mo. Ay na, siyak pa yung timabayin iti aramiden na. Ay saanan na dayta ti pagsaritaan ta. Ay na, agburak lang ti darak. Agpulas ka nga rudan, tamangan lakay. Ayun kaya, nitatangay. Imunan anangan, tamaturog ka no amasapa. Ala, agidasar kan. Agpulisak lagbi. Ay, Janela dakon. Anyat niluto, mamasida. Sanak pa yan nagluto, nanang. Na, aguray ka. Sa dino tinangalaam ka dagito'y nateng ken prutas. Inten ni lolo dagita, nanang. Ay, nawaw. Ay, naimbag mo ita na panunot natin ang tide. Kahit, anyang iti imbaga na, idimay. Di na sinaludsod, no sa dino tinapanak. Sinaludsod na, nanang. Kay, anyang iti imbagam. Imbagak, anak ikaaruba kayaw. Ay, una yan. Imbagam kuma, anak paili ak na, tasuruan nakpay nga abulbud mait, nanang. Apaya nakatugaw ka laeng dita, Janel. Saan ka di nga imbaon ka nga agluto? Awanon ti maisaang, nanang. Ay nawaw. Kasanungawan, adamot baga sa ginatang ko. Naibusan, nanang. Idi pa'y napalabas a bulan dayjay. Kahit, adya nga ruti urayam. Inka pa'y bumulod akada lolom. Diyak kaya ti maungtan, nanang. Ay nawaw. Makaamu ka mo na. Basta siya, mapanak iti ayan ni Mare. Ha! Makipangan ako ni Jay. No kayat mo, mapan kamot iti ayan dalulom. Ta ijay kan ang makipangan. Ay, nang, mangtud kalatan iti maigatang iti bagas. Taanusak ti mapan gumatang. Ay! Sa dino kumati pangalaak iti kwartak ngay. Amumait nga awan tinatalgad at trabaho. Ay, naibus ka din ti kwarta ngayon pauit ni tatang. Ay, nawaw. Nabayagan naibus dayjay. Ay, uwan gayam. Teksam man kit day.
Ibagam nga agpaw 8, tanaibusen ti abastuta. Oh, kanakan Janel. Anyat araramidem dito'y balay. Mabalin ka diti makipangan, Uncle Val. Makipangan? Awan nga minin ti isa ang may ijay balay, Uncle. Ay, nawaw. Tinam ngay. Napanmanon iti kumari na abakla. Naglukon tinam. Di lagbay ni tikas tangar aramiden na. Adda ka magayam dito, Janel. Umay ka no makipangan, tawan isang da balay da. Auntie, Kat no natanawak ni Manang Rosa iti tirsina ni ninyo itay Val, lakay. Agmarmaritis damanen ah. Isumot lat yan, muna nga aramiden kay. naimbaglaangan ta simmangput kayo, nanang. Oh, apay? Adda tinaawat ko a disconnection notice, nanang. Idulin mo pa ilaang dayta. Nabanugak. Kaya't kunti agin na. Kasanon nupot dun dati silaw tayo, nanang. Ay nawaw. Basta idulin mo pa ilaang dayta kunakmat. Kita agto inton sa anak abisi. Sige nang, iparabaw ko dito'y lamisaan. Tapno saan nyo ang malipatan. Wawan, makambo ka dita. Siguradum laang, asaan ang mapukaw dita pagikabilaw. Ay, nawaw! Sa dinutayan mo, Janel! Rabin! Ngam di mo pa ilamot iswitch dagiti silaw dito'y balay! Adak dito'y lang, nanang. Ay, apaw! Unay kamutin, aya! Apay nga mina di mo iswitch dagiti silaw, aya! Awan mo't kuryente, nanang. Kasanong kumangawan? Nadamot silaw dagiti kaarubat, ah! Lipatan nyo ka din, nanang. Disconnection notice. Ti impakpakitakin ka, idi. Adayamit! 5 bulan na asaan tayo ang nakabayad iti bill ti kuryente tayo. Iso pinutid dan ati connection tayo. Siyempre, saan nyo mo't nakita? Taday tamot makimarmarites iti kaaruba tayo. Ti aramiden nyo. Mare ninyo, umayak man. Anya ti masapol mo, Mari Rosa? Ay, Mare, mabalin ka diti umutang. Ay na, ano maya ti kwarta, Mari? Ay, nahapaw. Ay, naawanan silaw, May, Mare. Na disconnection. 5 bulan na nasaan kami nakapagbayad. Ay na, wow! Ay, pasensyakan, Mari. Awan maipabulod ko kan ka. Ora siya. 2 bulan mo tinadyak nakabaybayad iti silaw ko. Ure, 1,000 laang ko, Mare. Ay na, sorry, Mari. Naibos nga ti kwarta. Agraman po unang iti tersina ka na gastos ko. Sige nga, Ruth. Mapanak pa iti ayan da tata. Val, ada ka din ni tatang? Awan, apay ayamanang. Bumulod ako maiti kwartana, ading ko. Ay nawaw. Ni tatang pa lang, mahit di nakabalanan ti makitrabaho. Wano manggad. Bumulod ka pa lang. Naputdan kami iti kuryente. Iso ka sa pulak ti kwarta, ading ko.
Sana ka komportable no awan ti silaw iti balayan niya. Apay ngamin na diyo binaybayadan ti bilyo. Anya kumaita. Awan mo magbayad ko. Kasta pala ti panagsasaom kanyak manang. No napangka kumamo na kitang dan, di ada pagbayad mo iti silaw mo. Kun igatang yo iti kanan nyo. Oh, nagadumot nga amom si Kaval. Maritis pa mo, manang Rosa. Ay! Agli si ka kidi ti dalan ko, Val. Ni tatang ti kayat ko makasarita. Saan na si ka? Emote. Awan ni tatang dito'y balay. Ada na patag na panan na. Ha? Sige. Agawid ak nga ro doon. Agsubli ak tulaan nga inintin sumangput ni tatang. So mo lang nga awan ti serbe makasarsarita. Pa? Na. Agong ungot mat ni Manang Rosa api manaw, lakay. Anya tinapasamak. Masuron kanyak Tasaan ko pinautangan. An-anon na kano aya ti kwarta. Pagbayad na kano iti kuryente bakit? Tanapot danda. Aya. Wen. Ay nawaw, isubot lagayam Awan tinakitak asilaw, iti balay da idikalman. Wala. Idin sapay napalabas alawas napot danda. Nasaya at makidi tapno adati pagnakman na. Ay husto ka bakit? Bayan tayo, tabarang makaamiris nga awan nasayat nga itden, ti inaldaw pan nakimarmaritis na. Anya lakit din ti kastoy. Apay manan na napudot ti ulom, nanang. Ay nawaw! Asino mo ti sana pumudot ti ulo na ano kastoy lang? Awan lang nga rodon ti silaw. Awan pa'y ti masida. Basol mo mutlaang, nanang. Agsardan ka man mo't si ka, Janela. Husto ti kanayon nga ibagbagada Uncle Val kan lolo ken ka, nanang. Imbes aday tamapan makimarmari tester aramidem. Agtrabaho ka kitdi. Na? Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Ha? Laglagi pam asyak timang palpalamot ken ka. Ay, wanan nanang. Umay kayo nga rodon tamangan tayon. Sakbay asumipngat. Ay, sige. Anya nga iti masida. Na? Asin kun mantika manain? Kat, isumot laeng ti adda, nanang. Anya nga minan tayo ko na mga ibagam kanyak, Val. Imay ni Manang Rosa itay tatang. Bumulbulod iti kwarta. Bumulod kanukan ka. Ay nawaw. Pagala ko mga iti kwarta nga ipabulod ko kenkwana. Kastamot ikunak kuana tatang. Ay apaw. Kanon tungag nakam ay adadya kabsat maw. No umay tumanan dito'y balay, di upapautangan tatang. Agruam day jay Manang Rosa. Ti masapol mo, Rosa, anak. Humaya ko mabumulod iti kwartayo, tatang. Ay, pasensya Ngamawan may pabulod ko ka. Pangalak nga iti kwartak. Uray sa nga ribo laeng mo't tatang. Awan nga rod kwartak. Ay nawaw! Sa nga ribo laeng, hindi yu pa'y mo't maitid. Amam, kapigpig sa ampay laeng, Rosa. Kabalamot, timanggad wag trabaho. Apay man anaw nagsapol ka ngamin iti pakitang dana mo no pagtrabahoam Jakon maanusan ti kastoy, tatang. Awan ti silaw medyo balay. Ultimo maisa ang awan pa yun. Ay, agnakam ka. Taimbes aday tamapan makimarmaritis ti aramidham. Nagsapol ka kuman iti panggedam. Ay Nana Rosa, husto tinako na datatalando kinival. Imbes nga mapan ka makimarmarites, makitagad ka kitde, tapno adda ti usaran ti pamilyam.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.